आपने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था आज दिन में। उसके बाद इमरान खान साहब ने खिताब किया और कहा कि आ जाएं, सर्च वारंट लेकर आएं। और उससे पहले वो मीडिया को भी अपने ज़मान पाक का उन्होंने दौरा कराया कि देख लें जी ज़मान पाक के अंदर कुछ नहीं है। तो उसके बावजूद आप ऑपरेशन करेंगे, बगैर सर्च वारंट के करेंगे, बगैर कैमरों के, बगैर मीडिया के करेंगे? वो कह रहे हैं कि कोई नहीं है यहाँ। देखें, अभी 24 घंटे पूरे होने दें तो फिर हमारी जो स्ट्रेटजी है वो सामने आएगी। अभी खान साहब ये भी बात कर रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला हो गया। ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ और वो हमेशा की तरह लोगों को इश्तियाल दिलाने के लिए इस तरह के झूठे दावे कर रहे हैं। तो अभी ऐसा कोई फैसला हुआ नहीं। यानी कि जो 24 घंटे का आपने अल्टीमेटम दिया उससे पहले कुछ नहीं होगा, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी ज़मान पाक में भी कुछ नहीं होगा? जी, 24 घंटे कल दोपहर में पूरे होंगे। 2 बजे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे पहले ऐसा कोई एक्शन नहीं होने वाला। साथ में ये भी बताइएगा कि अब ज़ाहिर एक तो ज़मान पाक के अंदर का एरिया है, उसके अलावा हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे बाहर ग्राउंड है जहाँ खेमे लगे हुए हैं, कोई 100 के करीब वर्कर्स मौजूद हैं। तो आप ज़मान पाक के अंदर ऑपरेशन करने का इरादा रखते हैं या उसके इर्द गिर्द जो खेमे लगे हुए हैं वहाँ पर आपको शक है कि शरपसंद मौजूद हैं? देखिए, मैंने ऑपरेशन का तो कहा ही नहीं। मैंने तो कहा है जी कि यहाँ पर हमारे पास सॉलिड इंफॉर्मेशन है, जियो फेंसिंग के जरिए भी कंफर्म हो गया है, लोगों की लोकेशन यहाँ की आई है। 30 से 40 के करीब लोग हैं जिनकी इंफॉर्मेशन आई है, जो कि इंटेलिजेंस और फिर टेक्निकल जो जराए हैं उनसे जिसकी हम तस्दीक कर चुके हैं कि यहाँ पर 30 से 40 वो लोग मौजूद हैं जिन्हें अब दहशतगर्द करार दिया जा चुका है, जो 9 मई को मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमलों में इन्वॉल्व थे। तो 24 घंटे पूरे होंगे तो जो भी स्ट्रेटजी होगी उसके मुताबिक प्रोसीड किया जाएगा। मगर हम माजी में देख चुके हैं कि पुलिस इमरान खान की रिहाइश गाह से इमरान खान को नहीं गिरफ्तार कर पाई थी, नाकाबिल ज़मानत वारंट होने के बावजूद इतनी रेजिस्टेंस आई थी। इस दफ़ा कैसे आप ऑपरेशन कर लेंगे और 30 से 40 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लेंगे? डेडलाइन दी है 24 घंटे की, उसके बाद फैसला होगा क्या करना है। हो सकता है खान साहब उससे पहले ही कोई रात में इधर उधर कर दें लोगों को। तो हमारा मकसद जो है वो बुनियादी तौर पर ये है कि ये लोग अगर यहाँ पर पनाह लिए हुए हैं तो ये निकलें और हम इन्हें पकड़ें। मगर ये बात यकीनी है कि वहाँ पर लोगों ने पनाह ली हुई है और उनका आपने बाकायदा तौर पर वेरीफाई कर लिया कि ये लोग मौजूद थे इन वाक़यात में जो 30 से 40 लोग हैं? जी, हमारी जितनी एजेंसीज हैं उनकी यही इत्तला है। और ये तो आप भी जानते होंगे कि कोर कमांडर लाहौर के घर पे हमला करके उनकी वर्दी जो है उसको लहराने वाला शख्स भी वहीं पर छुपा हुआ है। ये आप कह रहे हैं उनका भांजा वहीं पर मौजूद है? यही इत्तला है कि भांजा वहीं पर मौजूद है। अच्छा, मगर अब मसला है ना कि कल आप लोग आप कह रहे हैं ऑपरेशन का लफ्ज़ ना इस्तेमाल किया जाए, मगर अगर आप जाएं और उसके बाद लोग नहीं मिलेंगे तो आप ये कह देंगे कि जी उनको भगा दिया गया है, और हालांकि आप कह रहे हैं कि अगर भगाया तो हम पकड़ लेंगे। तो ये कैसे तय होगा कि आप लोगों की इंटेलिजेंस ठीक थी और जो किया गया वो टारगेटिंग नहीं थी बल्कि वाकई एक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शरपसंदों को पकड़ने के लिए कार्रवाई की थी? शाहजेब, वो यूं साबित हो जाएगा कि वो लोग वहां से उस हाइड आउट से जब निकलेंगे तो फिर वो पकड़े जाएंगे। अभी तो वो एक महफूज पनाहगाह में है। अच्छा, और क्या ये भी साबित हुआ है कि इस सब में पहले से अहकामात थे और ये एक पूरे प्लान के तहत किया गया, जो बार बार कहा जा रहा है? क्योंकि खान साहब कहते हैं मैं तो था ही नहीं, मैं तो जेल में था, मुझे क्या पता था, मैं तो हिरासत में था। हाँ, लेकिन ज़मान पाक से ऐसी सॉलिड एविडेंस इंफॉर्मेशन मिल रही है जिससे पता चलता है कि कोर कमांडर लाहौर के घर, जिसे हम जन हाउस कहते हैं, में जो कार्रवाई हो रही थी उस कार्रवाई करने वालों का ऐसे लोगों से राब्ता था जिनकी लोकेशन ज़मान पाक की निकली है। और इससे पहले खान साहब मुसलसल अपनी तकारीर में और गिरफ्तारी से पहले भी अपनी आखिरी वीडियो बयान में वो लोगों को बता चुके थे कि अगर मुझे पकड़ा गया तो किस हद तक जाना है, क्या करना है। और फिर उसके बाद इनकी कोई टाइगर फोर्स है उसके लोगों का भी पता चल रहा है जिन्हें ऑलरेडी ये बता दिया गया था कि आपने सिर्फ एक कोर कमांडर नहीं 3 और कोर कमांडर जो हैं उनके घरों पर भी हमलों का इनका मंसूबा था। तो ये तय था कि जैसे ही गिरफ्तारी होगी तो पूरे मुल्क में मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो हैं उनको टारगेट किया जाएगा। और अफसोस की बात यह है कि उनमें GHQ का हेडक्वार्टर और फैसलाबाद ISI जहां का ऑफिस, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं,
اس کو بھی ٹارگٹ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا. یہ دو وہ بلڈنگز ہیں جن کو ماضی میں تحریک طالبان نے ٹارگٹ کیا ہے. اکتوبر 2009 میں GHQ کو ٹارگٹ کیا تھا, اس کے بعد ISI فیصل آباد کے آفس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. اور کل جو ہوگا اس کا فیصلہ خود نگراں حکومت کر رہی ہوگی, یا پھر کیونکہ ظاہر ہے ملٹری انسٹالیشنز اور ان کے علامتیں اور جو گھر ہے اگر وہ جلایا گیا ہے تو وہیں سے آپ آرڈر کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ وہ لوگ جو کہیں گے وہ کریں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیے, اگر ان لوگوں کے ساتھ بھی کوئی واردات ہوتی ہے تو ایونچولی تو پولیس نے ہی ان لوگوں کو پکڑنا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جن لوگوں کے خلاف بنیادی طور پر اس وقت کوئی 3500 کے قریب ایسے لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں جو ان بلووں میں شامل تھے, ان میں سے کوئی لوگ جو ہیں زیادہ تر جو لاہور میں گرفتار ہوئے ہیں وہ کور کمانڈر ہاؤس اور یہ عسکری جو پلازا تھا عسکری سینٹر لاہور میں, اس کے حملوں میں شامل تھے. تو ان لوگوں کا چونکہ فیصلہ یہ بھی ہو چکا ہے, ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے ایگری کیا ہے, فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ نے, کہ ملٹری کورٹس میں ایسے لوگوں کا ٹرائل جائے گا جو جناح ہاؤس کے حملے میں شامل تھے. تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا. باقی لوگوں کا جو انسداد دہشت گردی ایکٹ ہے 1997 اس کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہوگی. تو یہ اب جرم کی نوعیت کے حساب سے یہ فیصلہ ہوگا کہ ملٹری کورٹس میں کن لوگوں کا ٹرائل ہوگا اور انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں کن کا ٹرائل ہوگا. لیکن یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس مرتبہ ان لوگوں کو بالکل اسپیئر نہ کیا جائے, قانون کی عملداری قائم کی جائے اور انہیں نشان عبرت بنایا جائے تاکہ آئندہ کوئی شخص ایسی جرت نہ کرے. مگر عامر میر صاحب, صرف جرم کی نوعیت پر طے ہوگا یا پھر ایویڈنس کی نوعیت پر بھی طے ہوگا؟ کیونکہ ماضی میں جو ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوئے اور جب ہائی کورٹس میں وہ چیلنج ہوئے تو نظر آیا کہ جو ایویڈنس تھی وہ کافی نہیں تھی, صرف کنفیشنز تھے جو کہ انڈر ڈیوریس ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ انہیں جو اپنے وکیل رکھنے کا بھی حق نہیں دیا گیا تھا. تو ایویڈنس کمزور ہوئی تو اسی صورت میں کہ وہ کیونکہ نارمل کورٹس میں نہیں ثابت ہو پائیں گے اس لیے جائے گا, یا پھر جرم کی نوعیت پہ جائے گا؟ نہیں, اس مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اور اسے کسی جرم پہ چارج کیا گیا ہے تو اس کی ہم نے پوری یہ پلاننگ کی تھی کہ ویڈیو فوٹیجز سے, پکچر سے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کی گئی. اس کے بعد نادرا والوں کو اس کی پکچرز وغیرہ دی گئیں اور انہوں نے وہ شناخت کر کے تو وہاں سے پورا ڈیٹا دیا ہے. اور اس ڈیٹا کے مطابق جب یہ کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ اس حملے میں موجود تھا, ظاہر ہے جب ایک فوٹیج بنی ہوئی ہے کہ ایک بندہ آگ لگا رہا ہے یا ایک بندہ توڑ پھوڑ کر رہا ہے, تو اس فوٹیج میں سے چہرہ لے کر اس کی آئیڈینٹیفیکیشن نادرا کے ذریعے ہم کر رہے ہیں. پھر سیف سٹی کیمراز, گاڑیاں جو اس روز پہنچی وہاں پر, موٹر سائیکل پہ لوگ جو وہاں پر پہنچے, وہ پورے سیف سٹی کیمراز کے ذریعے گاڑیوں میں موجود لوگوں کے چہرے, تو اس سے کافی ہیلپ ملی ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے چونکہ یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے تو ان لوگوں نے کافی ساری ویڈیوز فیس بک ٹویٹر پہ پوسٹ کی تھی جن میں ان کے کافی لمبی لمبی ویڈیوز بھی تھیں جن میں سب لوگ جو کچھ کر رہے تھے وہ نظر آ رہا ہے اور وہاں سے ان کے چہرے جو ہیں ان کی شناخت کی گئی ہے. تو اس میں یہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر ان کی بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی پنجاب میں, یہ لاہور میں سیف سٹی کے آفس میں, جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ اس کو فلٹر کیا جائے گا. جو جن لوگوں کو کے خلاف کیسز بنائے گئے ہیں ان کے کیسز کو فائنل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر سے ان کو فلٹر کیا جائے گا تاکہ کوئی بے گناہ جو ہے وہ ان جرائم کا ذمہ دار قرار نہ دیا جائے.